আজি আমি গোটে মাইথোলজি উপরে ব্রেন টেস্ট করবা অতি সহজা কোশ্চেন যে কইবার 500 হলা রামায়ণ মহাভারত সব জানিছ রামায়ণ আর মহাভারত ভিতরে ডিফরেন্স কাଣା কহ ରାମାୟଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଉ ମହାଭାରତ ହଉଛି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କଥା। लेकिन एक सेकंड কহ এটা তুই কহ একা রামায়ণ আর মহাভারতের ডিফরেন্স কাଣା देख रामायण मुख्य शिक्षाटा काଣା इने परिवार धर्म आउ आदर्श जीवन बारे कहाइजे आ महाभारत रे धर्म राजनीति आउ आदर्श समाज रो बारे कहाइजे एक नंबर कहले बेटा एहला तोर पाली मते बता रामायण और महाभारत ভিতরে ডিফারেন্সটা কাଣା इमाने जते केंद्र केंद्र कर कहा है जन मु सीधा पॉइंट के आछा ओके देखो महाभारत टा जन हला हटा हला जमी बाड़ी के और रामायण टा हला किडनैपिंग खत्म दिस इज द एंड खत्म।